Kayak nggak intoh udah bener Kanjeng Nabi. Tak kok tepak kau orang saya bangkrut. Tak kok tepak kau orang saya bangkrut. Salah lapon sholat dah. Kata gila. Ampun tak hosok, ampun tak fokus, ampun tak konsentrasi. Maka usaha dak rematan kula sareng panjenengan kaanku ya jauhi itu satu saya lain. Makle tak sajan mata ada. Apa engki? Ampun sobung. Tusan orang saya katengki kaisa kencerna pejenga sobung kencerna pasan sobung kencerna hajin sobung saya sholat telo dukot min asaril karpet anak-anak makin telo acap karpet guys dukot telo saya sholat keng ngarasanan melolo keng mabuduan bese keng selain Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Sahibis syafa'atil uzma wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-mustakmilin asy-syarafa amma ba'du fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabahu wabti'adahu amin ya rabbal alamin. Samahatal ulama wa ulama'inal a'izza, para masyayikh, para tokoh masyarakat, akhussuh bidzikri wa ta'zim kadinto Kiai Abdullah Nu'man sareng kakanda Kiai Abdul Qadir Syakir, ento boleh Kiai Muhammad Singgit pas bener rektor Universitas Islam Madura Bapak Muhammad Asir sareng sateja para asatid selain seperti tak bisa nyebut asma agung ajunan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa ta'zim sareng hormat abdinada para ajunan sateja. Sahibul farah was surur Bapak Sahirat Pak Lismawati sateja komandan boleh kalau Pak komandan grup hadroh Al-Ma'rifah Raden Muhammad Khalili Abdullah sebatan kaula hormati sareng sateja anggota kolom solawatan sareng para undangan famili datang ke satejanah rahimakumullah ngireng langkong dimin awali papangkian malam mangken kak dintoh kalaban areng sareng maos hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin sekak dimaten kula sareng panjenengan sateja malam mangken kaparingan nikmat sesangat agung dari Gusti Allah rupana nikmat sehat sareng nikmat sempat sedang kadang nikmat sehat dan sempat kaento sering kelupain karena mun tak sempat tak kira rabu kakak ento mun tak sehat tak kira rabu kakak ento kadang kalau ada ngenteng sehat mun pada corona ngari barin tak kok kapi meke kiaen tadi tak kok mati kapi orang ada sih banget mati saya dibarin ke sisi banyak kujok merengis tak kok kapi kadang ting sehat kati mangken kadang pasti kelopai ngireng kan to syukur semoga sareng Gusti Allah karena umur kak dintoh bisa angkui nambai amal ibadah sesampurna amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salam ngireng aturaki ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban pamator Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Samoga dan kula sareng panjenengan sadaya utamaipun sahibul hajah, utamaipun para almarhumin almarhumat sampun sebutake gelak miluah siraman syafaat dari baginda mulai alam dunya sampai pagi fi yaumil jaza wal hisab, amin ya rabbal alamin. Estona abdina tak pantes tormator ning ajuna panjenengan kan to banyak sih lebih sepuan keng pelan sobung pole akar pun jadi. Para Rabu sesami mulja ada dua hal se abdina sampayaki malam bangken ka adinto ya tahun ning menacak rancak deki. Ada dua hal pesan Gusti Kanjeng Nabi sebelum Gusti Kanjeng Nabi seteh berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah bahwa pada akhir swargaipun Gusti Kanjeng Nabi mesen dua hal, dua perkara. Dipun Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi bekta sapa ngomor sareng Kanjeng Nabi. Panapa pesenna? As-shalah wa ma malakat aimanukum. Sepertama sareng Gusti Kanjeng Nabi pakon ajaga salat. Karena kadang kelepai bajeng mun tapan sibuk, tapan repot kelepai teh. Engan ka bakos tek tolong. Kelepai tak bajeng. Padahal salat ka intoh merupakan amal si pertama hesab sareng Gusti Allah ku laku. Keng tak takok, pelan kita ada pak. Mun depak takok manusia. Cek saking depak. Keng kita ada pak tak teman tau rasa. Tak teman tau rasan sehingga acoran salat ka ento tak perlu. Tak kalako kadang bakal lopai. Kane bae ngak ning Quran kaisa. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang selopah kalau pai ka jangan selala tak osok kan nanti ngapa jam lagi ki pakalopai kaento saya pas enggak si pertama Gusti Kanjeng Nabi wasiat Kanjeng Nabi si terakhir kak dinto as-shalah pakon jaga bajenga ya tanton bajenga aban tibi ban bajenga keluargaan manabi yang pernah keluarga pakon jaga. Karena sholat kak dinto boleh tamasuk okorna orang si bagus mun sholat bagus maka kelakon si lain bagus mun sholat cara kelacer maka kelakon si lain cara kelacer telat dan sholat maka si lain telat si lain ampun mangkat kasabe tak mangkat ki telat ki si lain ampun mangkat ka kelakonna tak mangkat ki mangkat ka gudang tak mangkat ki cek biasa telat ampun bajengna biasa telat. Ngiring. Gusti Kanjeng Nabi kan to mesen penting karena Gusti Kanjeng Nabi kak dinto geteh dak dan kula ban panjenengan sebagai umat. Patepak salat sekalako ring kun lema waktu tenggi. Tak ring bocor mon pas sesuai kalaban saya tetep pagi waktu Isra Mi'raj seket. Wah do remado isi pojong melolo pah nyaman tau salakoh tenggi. Pojok seket rokaat mangke kan 17 rokaat bagi 5 waktu ki kurang dak remah Kanjeng Nabi kangkui nyoncok teu ada butuh dus Kanjeng Nabi waktu Mi'raj kaisa waktu angka kata selangi itikan disareng Gusti Allah teu da todus minta dispensasi can kena mangke dispensasi cek ada di seket rokaat sampai bisa turun 17 rokaat kan Gusti Allah keng cek saran manabi pas 5 waktu kento kita kalako selajan gelek tak hoso asolat nyari barang seilang Allahu Akbar mungkin dah dan komo kata hoso agak acorak hoso oleh tong Allahu Akbar sujud ruku oleh sarokaat ki hoso ki konsentrasi fokus ki hoso enggak jaga mulai bonting lah jaga gitu duh
anu kita tolong toko gula maka ada rendeng lah ya kata macam ni kaya elang kan sekolah terus ajalan pokon kena apa jeng gini orang Allahu Akbar terus boleh aduh anu ki gula nginjem landuk kita apa boleh nih anu lagi angki kau tu aku ni, maki gula ada sanika. Aduh, jadi ngapa? Saya mahu, samun kita dan kamu fokus man kita dan acara pas hoso akar. Allahu Akbar. Tinggal leser rokaan ada alin jalan dah kaman-kaman nyari barang saya elang. Wah, nu gula aku tak berani nu kunci, kontak kesepeda gula. Sambil sujud, sambil aruku. Yang koi nyari bareng seelang apa yang kisah lampon ketika entoh paski amal ibadah selain segala koki macam apa yang ki salapon solat ketika entoh sobung sebisa yang telaki yang puaki ku laku ni ngajuna Gusti Allah paski itambahin dosa-dosa ben kamaksiatan selain Mangkan dapun Kanjeng Nabi kocak orang bangkrut. Kan pernah pada masa Kanjeng Nabi tanya ke sahabat, siapa sih kocak orang si bangkrut dari para sahabat? Atadruna mal muflis? Siapa sih kocak orang si bangkrut? Para sahabat jawab Kanjeng Nabi, al muflisu man la dirhamah wala mata'ah. Ya orang si bangkrut Kanjeng Nabi itu orang saya tak ngakungi PC karena mungkin dirham tak ngakungi PC ya tak andi bareng tak andi harta kayak itu orang si bangkrut pola jawab di Kanjeng Nabi ya benih jadi al muflisu fina dengan Kanjeng Nabi mayyati yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wa zakatin fayuqta min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa in naqasa fayu'khadhu min sayyiatihi hatta turihat finnar faturihat finnar. Kanjeng Nabi orang se bangkrut ya beni orang se tandi PC beni se tandi motor beni se tandi Roma tapi orang bangkrut ya adalah orang sedeteng pada hari kiamat ngibah kencer na solat senyari bareng seelang gini ki buru pejeng nggak salah nggak gini kah pejeng keng tembang tak apa jeng tak apa ki bendana mon tempeng na ring kerucukan lagi mon bang tempeng tak apa jeng apa yang kiong gua teka tak hosok tikel angu asolat teka alat telat ango asolat bahkan mungkin sengaja telat kodok kente polan sobung siam buakin amal kulaku jadi pun Kanjeng Nabi orang sebangkur kentoh dateng pada hari kiamat kulaku nyambi kencerna solat kencerna pasah kencerna zakat tapi sayang can gelek salala bajang tak hosok kabar katemor wakot syatama hada nyelani ka arasanan ka ruasa kampung mare dari A sampai Z mare napa boleh bahasaan karo bumbu karo pada make papa noroaki ya ngkin noroaki iya lah karo yu mun anuro de iya lah karo iya ru anan udah Pak telu doa kaman-kaman karo sakurujukan mare sare rantah telu mangkan depan ulama nepan bahasa angker kan tak ada bener bahasan saking genjerna lolon sobung gara-gara arasanan sami sano solat sakento wa qad fahada benuduh orang lain tanpa dasar wa akala mala hada benakan harta orang lain ya mungkin korupsi anak-anak dan mahasiswa korupsi wasafakada mahada ben acarokan acarok tanpa tujuan sebener lebah mati orang suruh mati orang sumpah lek ento maki anda kebagus na solat kebagus na pasah kebagus na zakat
Sobung percuma bangkrut kula ku ni ajuna Gusti Allah. Bahkan demen Gusti Allah bagi ka orang saya kadolimi, bagi ka orang saya rasani, bagi ka orang saya dengki. Tikel dosa mencret can orang cak bertangga di motor bah mencret. Bahaya lah kar penyakit atik ento bahaya ngak dengki ka orang lain, irian ka orang lain, tikel penderna sokoren makle bisa yang jamin ben semakin atambah kanikmatan saya paringaki bi Gusti Allah ngireng kayak nggak eka intoh udah bener Kanjeng Nabi takut tepak ka orang saya bangkrut takut tepak ka orang saya bangkrut salah lapon sholat dah kati gila ampun tak hosok ampun tak fokus ampun tak konsentrasi maka usaha dak rematan kula sareng panjenengan kaangku ya jauhi dosa-dosa saya lain makle tak sajan mata ada apa engki ampun sobung tusan orang saya kadengki kaisa kencerna pejenga sobung kencerna pasan sobung kencerna hajin sobung saya salat telu dukot min asaril karpet anak-anak makin teu acap karpet guys dukot telu saya salat ke ngarasanan melolo keng mabuduan bese keng selain banyak tak langkong pola banyak ini beda sobong apa engki percuma make teladu kau teman pah kabagusna ku laku orang tada telaga bagusna bi Gusti Allah emontut aki tusan orang saya kadolimi emontut aki tusan saya kadolimi bagi jadi kencerna bencarala tada pah tusan orang kau bersih belolon nungku cak ngucap pok yai kau jadi sepok jan STMJ jadi abengki apa jak saking ada kiamat maki gula tak ceramah abang kenongguan tak ceramah ke bulan beda kiamat cak pun ayat saya baca gula afasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un Dabun Gusti Allah Al-Ahzab ayat 6 apa benyangka cek bani kebaitunya in mainan bani kebaitunya wa annakum ilaina la turja'un ban bekal beli kan kok aku kan tak sadar saya sadar ini si corona kesesean masih banyak ring sobong umur makin masih lebih anu boleh lo masih kedula layar siaran boleh bek sekut masih ampun gendingan keng kun tak bateng hari baru engki kun guys se beda mereng se beda takon ramai masjid Abu Ruddah keng al-ma'rifah ada bah jarang ada tole kompol ada yang gini lagi ada burung pocur beda molodan makin lah mulai kompak boleh mulai bareng aki para ampun mun sekut depan hari notop ongku tomang notop tomang mage kiai apa mun seriburin sana antara kan mage al-ma'rifah tak anu tak bisa se laksanakeun tak bagi pemerintah engki tingireng salat ka ento jaga ento pesan Kanjeng Nabi si pertama pakon jaga kan takok sa ka ento wat magawat STMJ salat terus maksiat jalan sia salat terus maksiat jalan epok kiai kok jan epok kok jan ki mun epok mun korang nyan ki buru bangkrut ongku nanya Gusti Allah mun pas tak agletong dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tori toro cek kuna molot mololo plan mabara amolot berkate bedi tembah maderde languk merongo waka mabara anu lah berkate bedi tembah non ban betri anu bul ka jadi repot mun si kauncengan waktu repot sambu aki siapa panitian dina sama budang jangan sambiaki bilu kok ada bak kabungkul langsung rebu kok punten amolot kento bani cung-cungan cung rajaan kata kento cung punten minimal ngatoraki sholawat dak ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholli alaihi kita cun cek sampai asa ka ento pocur pada Kanjeng Nabi bejeng tak
sampurna tak hoso jan kipur dosah melolo iki laku STMJ mun pas tak gletong ka Kanjeng Nabi mun pas tak agebai perantara dak ka Kanjeng Nabi panapas yang puas kinatan kula ban panjenengan ku laku ning ajuna Gusti Allah abang kisobung saya jual keng bulan ngakungi Kanjeng Nabi polan ngakungi Kanjeng Nabi makan kula ban panjenengan ngakungi pu ampu keng dari aku tak kok pas tak yakko tak kok pas tak yakko bi Kanjeng Nabi lakari asolawat melolo tapi ribenarin saya kalaku saka ento ya pada sobung ki bangkrut dia jan ki lakare ala kos yang ngaris yang malam tele bunguh abak kan ki men kati makan di barin se sompok cuk mulai kulaku terus telok malam kelakuna lah aku boleh mungkin aja korba aja ngajak kelepain iki karena percuma kaento salat mangkan malih tak dadi reng bangkrut dan kula panjenengan ngireng mengke payah katipan apa-apai jaga aja salat itu lima waktu ento jak kelepain minimal salat aban tibi sareng keluarga kini kamu hosok yang gitu lain si was-wasan buduknya mengke bojong si repot on bah bojong masjid pas masjid buduk Allahu Akbar Allah sama masjid bani hosok ragun masjid paglo kapi pun mun was-was apa jangan ke masjid apa jangan ada mah kok cek tarokan jiran kia Allahu Akbar asa gini yang si Allahu Akbar sesa kan banyak yang mangkin gak gini lain si was-was ki boleh mangkan dapun Kanjeng Nabi manabi was-was pakon cek toro pakon yasiyah pakon cek toro jadi menurut si was-wasan malah tak ganggu sama masjid men berjemaah gimana bajang bi katibi tak apa-apa was-was nawaitul wudu'a nawai nyaman nawayan mulolor yang boleh gelak iko jan ada ay ngaji adalah iko jan keluar pas sempat dilatong ko bareng punten coba sempat dilatong selalu najis kapi jan was beni jan boros iya orang pas sempat dilatong rumah lejanane ko jan was yo getok kapi mungkin jadi mana najis kapi usah ngondam mulako belai pak dari madam Kanjeng Nabi ilajul waswasati yakunu bil ilha'i anha tamben ring waswas ka ento cek toro ya siyah ngocak silok lah ya towo cek keng cek towo iku cek toro ya siyah arten payakin pamantep ilmu ate cek lamun sekala ko panjenengan ampun esa panapa mon wudu panapa salat esa ampun cegi lima lolo kaento si pertama pesan aku Gusti Kanjeng Nabi kemudian si nomor 2 pilih tisor saos si nomor 2 pesan Kanjeng Nabi kak dinto wa ma malakat aimanukum ban orang sitet ditanggung jawab babaan ya anak bini mana pulang bon matuan ya matuan boleh masuk ring tuan tibi otamai pon bini seroja gebi Kanjeng Nabi nek bini seroja jaga istausu bin nisa'i khaira kata Kanjeng Nabi fa innal mar'ata khuliqat min dil'in a'wajah wa inna a'wajah syai'in fid dil'i a'lahu in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'wajah fastausu bin nisa'i khaira kata Kanjeng Nabi apa senam ban ka orang bini jadi ya paenga reng binin ban jadi ya jaga reng binin ban jadi ya polan reng bini ikabai ditolang rosok se kacer se paling atas pas se paling bilu mun paenga ungku sesuai dasar agama sesuai kelaban kitab isten kitab Uqudul Lujen guys dok remah atau
selaki kasih bini duk remaja berumah tangga, selaki kasih bini, si bini kasih laki. Mun jaga apa sesuai ya Kak Isa, kasar tahu, bela. Dia rosok si kacir. Bela, wadah pun Kanjeng Nabi maksudnya telak. Kan sekut ngiding. Tina cek pati towo mengucap. Atau kar sekuni telak kok Kak, telak kok. Kan tadi kata gini, bini kata gini. Angki bulan bilu. Tolang rusuk si kacir, si baleng bilu, telak melolo, tak gelem mari beleng dengan tiga ladina ka baru melengabi secangkir ring-kuring ngabi sabereng, abeli boleh beres po. Pele bahala belana kan. La belana sa tokar gula. Engki. Mun pas epaing nak ongku, ibri nasihat ongku, ya man tepan tokaram, pun tak usah ngocol hadis. Lek bening kitab anu pun ngaltok boleh magi cekocek ngaltok atokar. Indahab tatukimuhu kasar tahu wa intarok tahu keng monetoro debun Kanjeng Nabi tek paingak sakale bi Kanjeng Nabi tek patepak sakale tek didi tek balai tata keramah lam yazal a'wajah pakun bilu pakun marawadan kakek laki. Bahkan lebih tegas Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto di dalam satu hadis adaku ya'ti zamanun ala ummati yakunu halakur rajuli ala yadi zawjatihi wa abawaihi wa waladihi yu'ayyirunahu bil faqri wa yukallifunahu bima la yutiquna bihi fayadkhulul madahil allati yadhhabu biha dinuhu fayahliku. Dapun Kanjeng Nabi an Abi Hurairah rawahul Baihaqi. Bakal datang kasih tong umat katang umat bakal datang zaman ria sitong waktu si kemah karosak na orang lake karosak na lake re tergantung binin tergantung reng tua duaan tergantung matuan mana bolongun matuan tergantung anaan mak bisa yu'ayyirunahu bil faqri nyela kasih lake kunyambi lebar jadi bandana kak wa yukallifunahu bima la yutiquna bihi ben minta maksa kasih laki kaangkui nyokop pikaputonna kak ma bere geleng ngalangak pele ke beca engkok mungkin geleng pasaran si ahadan lo tandi kak ben tengel lah panja kuning ngak sepor jadi baning aroko lagi leng si laki roh boleh teh dunga boleh kak anu rola andi anu mesin cuci rola mesin cuci na salah sesap rola kami resap gendong kak sebelum kilo jan ada kok burung kok si glowing antara ka glowing kok kak regesan kapi am kita nang bol kapi benda tengoli buduk semin ruang kok pas saya tang tanang bol kapi jan suruh glowing gimana kan glowing jan makin ngurnyang kar pa glowing tak glowing kok kak mesin cuci kata ngedete dong silake aduh gojan binin getong matuan lain jong ning anu jong masihlah nyambi mak keluar sabeda anyar apalah harus setero jan bening abit ro man bit lagonna jong gojan sida remon sekebong ro jong gojan kam bu demindanya aduh toron ke ana loyo gini ho terus anaan tong Pak mentai lagi fiksen gula tak aku lihat kau im dan tak mangkat kau im Pak man sabeda napa kini man sabeda bravo kini sabeda kona eko bolo anu bi orang kenal puto posa anu polusi jan boy fiksen Pak tuh leng ngongku silaki tak pernah nang munggon mangkan kayak laki lekas mati polan gini abang ki tiga le man bumbu sebab saya tanah ida por le ngarep punya mati kayak laki ngagini mati jeng mancing tekan na banyak gelun kayak menandi ilmu punten ya tina torot man gula sakain to torot tina pas anu napa nyaman gula pas nuara potase gula jadi ngelatase torot tina mikir alam tak gelem mare Solo teti maleng kok geng. Kan turun Kanjeng Nabi pengak. Maka ban bekal masuk kasih tong jalan. Ya mikir silake. Jagun mica lakon silake. Penderna mica di kain tokar rong lau 5.000 sombang. Kalakon langsung. Berapa ongkos? 15.000. Ku
mak 3 kali lipat mak menikun 15.000 bensin ke ada tak ngangkui bensin to kau jangan macam mulai gelo aja biasa 5.000 10.000 terus apa yang masih laki cak tadi pejabat contoh tanda tangan nih mun nikah lain usahanya biar ucap banyak gila rosak butuh saya laki butuh mantak mati ceng mancing butuh abang gimana kan umur berapa stroke kan lah cara yang badeng-deng masih bini masuk lah tak nyaman kula rak peran mata cak saking rak peran telur kopi baik ban matu bu gogok si laki mangkat gogok cak mangkat loyo kak ruah pun kini kebahala konting dapat kakak lakona dek remacara ke anggu surat timaleng yang bisa bini mangkan mun abah andi ilmu bisa main kan to bahaya nih bini monitorot abah aku tok mentak kelamar aku tok baru pelengan si laki tedu nggak boleh kak dek remah dagi mun penter jaran teng penter tok ngetroy ke si laki kadang terus tak melo si laki melerokok tak ada telu lang lain tak bisa mangkan kayak itu pakon bimbing pakon jaga pakon didik sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pocur dan gulaban panjenengan ngakui Kanjeng Nabi bimbing didik sareng Kanjeng Nabi sehingga ngauningi keng kalakon nek ento jak gunane melolo salat raji keluarga jaga bae ngak ya tepak ya tina le ada leng rawat ong tina gelum kok beda apa sih tak bagi bukan deng saking bini sabar deng nyaman kak maburuk roro mele sarung biha kula lebar teleson rawat boleh jeung teleson selake ini deng boleh arwah kelampin depak konan rawat salah kodung pasminan keng mun bini tak sakayen tuan sabar sama punten di neraka mau kita milih sarung ban mau kita milih BHS lah melihat telas tak perlu sarung aku gak perlu esen akan nyaman silake tak belengan kok wah sarung mah borok ro sarung BHS pas bini ro kelampin gula apa sih larang teh petok 50 ro kak kebelin deng silake mana sarung sakit itu oke bini tapi mana bina remah punten manabi narema punten sokor sebada ajar di koto didik keng jangan gelak mun main ngase bini cek bae ngak ting tepan atau kar kalak ting lep-lepen guys male tak bela dapun Kanjeng Nabi male tak sampai keluar kata-kata telak ngaper magi bojona abo engki koto bae ngak ting tepan lep-lepen bae ngak tin tidak remah on launan geluh maju banyak sokor tina tetangkan di nerok bunga tak usah iri kan orang lain pak ngasa kayak itu mungkin dapun Kanjeng Nabi balai mun kayak laki saya ngagungi ilmu dapun ning syair kaisa wa in tarda bil maksumi ishtamuna aman wa illam takun tarda bihi ishtafi hazan wa in tarda bil maksumi mun naremah bil maksumi dak katu uman saitu umaki sareng Gusti Allah sebeda tanang dan gula ban panjenengan sebeda ilmu dompet istamuna aman maka bisa odi dalam kabadaan nikmat tikal mungkin kok tahu gelu maka saya soki rote benih geng nyaman kok ngabas kadang kok daging tak ngening, saya pote tak ngening, serangan saya bukul, saya sabar, soki, eman desening bang. Tapi saya benih bahan nikmat mulu, nanti ukuran nikmat kan, tu benih pulang numpak alpat, tidak panang kelon masih nggak. Makin numpak alpat, onggu anti kel tak andi panapa sokor deh, malai kau dian kayak itu tenang, tentram. Wa illam takun tardo keng muntak narema muntak rida katu uman saya bareng Gusti Allah istafi hazan maka ban bekal odi di dalam keadaan susah cetak narema posang melolo posang elegan tak nyaman neng tak nyaman
Apolong benereng lain lah susah mululu ka berak ka timur, tak gelem tenang. Tapi manabi narem ada katu uman saya berangi Gusti Allah, insyaallah punten akan hidup dalam keadaan tenang meskipun odi dalam keadaan sederhana kayak itu. Jadi ngereng dua pesan aku Kanjeng Nabi, salat sareng keluarga jadi tanggung jawab dan kula panjenengan ka ento jaga maklai bisa ku laku apolong benih kuning alam dunya tapi sampai ku laku apolong di dalam swargana Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari pontong berkata duaan bener nih ke berkata tong ki abas molodan gini ki baru gila kan beda hol lah boleh dua berkata enten berseprit dah boleh aing men setahun nak angkui molodan setahun nak angkui anu kangkui haul sepuh. Alkan kiduan bi pasirat la karep dua aing. Kini kah se tas se kotak non molotna si baba non holla. Duaan berkata mage aing dua. Sakoni se orang se pon sabung omor ka ento kastah cai pon kastah cak saking bisa beli keng pelan tak bisa beli boleh cak saking bisa beli cak kastah dabun Kanjeng Nabi mon orang bagus kastah Arab kok mata mabenya kalakuan ibadah ki waktu di etunya manabi orang coba orang senang ala kotusah kastah kia Arab kok Allah yakuna naz'ah dabun Kanjeng Nabi Arab kok ki waktu di etunya mata ambu kanggo ala kotusah ya kok satia pas nyangsara mangkana cek bungan kan to se kaberempa kento kabelu lekor almarhumin dan almarhumat cek bungan mangken kirimin solawat transferen usaha transfer mangken apa engki benikun cek dan gula panjenengan tinggal perjalanan kasar bojah woi karo rekreasi ke Jatim Park Malang seumpama kan banyak sangun yang permen tak kok pelkar nyango minyak angin takok deki bah ngota nginum panapaan sangun banyak kalampin berempa miki kan sakaito mon pas korang tengah perjalanan putoy transfer putoy ngakein karena orang si ampun subung umur kayak itu tak bisa nambah amal ibadah kangku yaban tibi tapi bisa atu aki kor kirimin tak kirimin burung satua nggak mungkin di Pak Sahirat ampun kirimi solawat kirimi solat yasin kirimi doa kirimi kencerna sodako bencem sama aja maka ento atu aki kayak sekap Pak Sahirat sekeluarga kayak ento se benga sepo si pada kayak ento Allahumma ufir liman nawwara qabrana wa absyirhum bil jannati kama basyarna biha atu asa kayak ento ya Allah patera aki orang se matera se ampon matera kopurna abdina ben papunga aki orang se ampon mapunga abdina ka into kalaban swarga amin Allahumma amin engki karena montek kirimi pak panapa tengak ngai kadang bae kelopai begitu lo tok ngaltok patokna karo pah palorentar Wali Songo entar ka wali 9 tadi antara rekreasi ting petokna ring tuan ngalto teh temu ting telasen sekalian berarti setahun sekalian mun kajepo abu do mau petok napa Roma na tada kau jan keng rekreasi gini Pak kau di Songo lopot ring sepon dimin kayak ya tak apa-apa mun pulang rekreasi kau di Songo tapi sebelum mangkat kentari gelo amin izin mau sakit surat yasin abdina rekreasi ke anu semoga panjenengan oleh cereng ada cereng lopot ring makin pas kalau rentar kau Wali Songo teka ade itu aki kula ban sampean posak pun rentar keng mun ring sepon ente itu aki compet nongku pas ada sekali apa yang kile tolian nongku ting mangken sebada kun repuan Allah rumah borok nongko rumah timur nongko motor nongko sekopur tak melu apa yang kiong kuan ngireng kayak itu
kayak ngai juga bangga sepo makin lamun sopung omor teka tak oning dek kasman pokon datas dari kok saumpama karena makin punya tak kenal pon tak kenal kata satas punya tak kenal pon lagi apa boleh nyaman nggak gelok macam-macam menyama kona cuk repot sing apa lagi menyama makin kan gaul tapi pon repot bodoh si aken bodoh si anu pelengan MC gelok si maus tu usaha aja mas mandeng lambat jadi lah ampun doaki di atas dari abdina dek bebo dari abdina saya ampun sopo ngomong sekento bunga kaisa kayak ngai penlastari solat keremin teka akun fatihah sekalian teka akun solawat sekalian keremi panapa boleh sampai mabed ketika ento berempat ribuan ya tak masuk teka se yonceng dan gulaman panjenengan asal langkung ke Pak Sirat pocuri Pak Sirat pabada molot dan bengasepotan kulawan panjenengan saja juga pada miloh kalaban kanjaran sepada tanpa orang sedikit pun sakaintoh pamator di abdina korang sang lebih abdina nyon sapora muka-muka ditambah ilmu si manfaat utamai pondok ke abdina pribadi mana beribadah hal sekorang para juga korang suntuk abdina nyon sapora karena banyak lah kon abdina keng bi rahmat dipaksa bila selempan apa kesa abdina masang keramik jompok ning musola jareng beda beda saya beri keramik pas berenak kana muntuk pun boleh nih kabar apa berenak kana si anu tadi tepan sibuk mangkan benta tak anu nih tak fokus tak pateh fokus abenta debak kaman-kaman beda rengal aku mangken jompok tak tahu cara kelacer lah keng bi rahmat tikel rata kasa koni tak apa-apa muka-muka ditambah ilmu si manfaat amin akhirul kalam wafaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.